इस वक्त की बड़ी खबर, पार्टी के 13 पार्षदों ने धुलियान म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन इंजामुल इस्लाम के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया है। यह नो कॉन्फिडेंस मोशन मंगलवार को ऑफिशियली लिखकर पेश किया गया। इस घटना को लेकर म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर साइन करने वाले पार्षदों का दावा है कि भले ही 13 लोगों ने लिखकर साइन किए हो, लेकिन असल में 16 पार्षद उनके पक्ष में हैं। धुलियान म्यूनिसिपैलिटी में कुल पार्षदों की संख्या 21 है। अभी म्यूनिसिपैलिटी के सभी पार्षद तृणमूल कांग्रेस के मेंबर है, इसलिए पॉलिटिकल हलकों में एक ही पार्टी के पार्षदों का एक ही पार्टी के चेयरमैन के खिलाफ ये कदम खास तौर पर अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि 2022 के म्यूनिसिपल चुनावों के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इंजामुल इस्लाम को धुलियान म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन चुना था, लेकिन आरोप है कि हाल के दिनों में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों का दावा है कि राज्य में राजनीतिक बदलाव के बाद से चेयरमैन लंबे समय से रेगुलर तौर पर नगर पालिका नहीं आ रही हैं। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव काम में रुकावट आ रही थी और अलग अलग नागरिक सेवाओं पर बुरा असर पड़ रहा था। उनका ये भी आरोप है कि आम लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पार्षदों का ये भी दावा है कि चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला नगर पालिका का नॉर्मल काम चलता रहे और नागरिक सेवाओं को नॉर्मल करने के लिए लिया गया। अब राजनीतिक हलकों और धुलियान के लोगों की नजर इस अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर आगे की एडमिनिस्ट्रेटिव और कानूनी प्रक्रिया पर है। मिलन सरकार की रिपोर्ट। ধুলিয়ান পৌরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আজকে অনাস্থা প্রস্তাব দিলেন, কেন দিলেন এবং কতজন সদস্য? আপনারা অবগত আছেন, আমাদের নতুন সরকার আসার পরে থেকে আমাদের ধুলিয়ান পৌরসভার পৌরপিতা আপনার পৌরসভায় অনুপস্থিত। এবার আমরা যেহেতু জনপ্রতিনিধি, পৌরসভায় যেহেতু পৌরপিতা আসছেন না, আমরা মানুষের কোনো কাজ করতে পারছি না। মানুষ নাজেহাল। এই যে আপনার বর্ষার সময় চারিদিকে জল জমছে, মানুষের যারা হয়তো একবার দুবার ঘরের টাকা পেয়েছে, অনেকে মানুষ ঘর বাড়ি করতে পারেনি, তাদের তিরপলের অসুবিধা, মানে নানান ধরনের অসুবিধা। মানে আমরা পৌরসভায় আসছি, কিন্তু চেয়ারম্যান না আসাতে আমরা কোনো কাজ করতে পারছি না। আমরা বারবার চেয়ারম্যান স্যারকে বলেছি যে আপনি পৌরসভায় আসেন, পৌরসভামুখী হন, কিন্তু উনি আমাদের কথাই কোনো রকম সাড়া দেননি। আমরা বাধ্য হয়ে জনগণের স্বার্থে আজকে অনাস্থা দিতে বাধ্য হব। কতজন সদস্য অনাস্থায় স্বাক্ষর করেছেন? আমাদের মেজরিটি পার্সেন্ট পক্ষে আসে না। আপনার কি অলরেডি জমা দিয়ে দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা জমা দিয়েছি। যারা জমা দিলেন এবং যিনি চেয়ারম্যান আছেন তারা কি একই রাজনৈতিক দলের? হ্যাঁ, আমরা সব একই একই দলের, মানে 20 জন কাউন্সিলরই একই দলের। তৃণমূলেরই? হ্যাঁ, এখন তৃণমূলেরই আর কি। ঠিক। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থার পথে গেলেন কেন হঠাৎ আপনারা? নমস্কার। আমরা কাউরের বিরুদ্ধে অনাস্থা ডাকছি না, আমরা জনগণের স্বার্থে, জনগণের দুর্দশা, জনগণ রাস্তাঘাটে সবাই স্বাক্ষরের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না, ড্রেনের পরিষেবা পাচ্ছে না, লাইট 10 দিন ধরে 15 দিন ধরে জ্বলছে না। চেয়ারম্যান সাহেবকে বারবার বলা হচ্ছে আপনি অফিসে আসুন, আমরা 21 জন আপনার সঙ্গে আছি, সুখে দুঃখে যেরকম ছিলাম সেরকমই আছি। বারবার আমরা ওনাকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও উনি পৌরসভায় আসেননি। বাধ্য হয়ে আমরা জনগণের পরিষেবা দেওয়ার জন্য, আমরা তো কাউন্সিলর, আমরা তো এড়িয়ে যেতে পারি না, আমরা তো নিজের দায়িত্ব থেকে এড়িয়ে যেতে পারি না, সেই জন্য আমরা বাধ্য হলাম অনাস্থা দিতে।